Hambai Hotline TV opong sang jara paike. Kabang ang bo bisi interest kuri kha media ro kok sanai tam ni kai buibo interest sangjaglia. Tam ni baga kai ang ko bi kok sagang kai tone kisuk dolab dole yung layo. Ha angko nglayo kabon baga ang bo oti prasani baga hoyadar ti prasar ni chatana kaham phaime ko abang nukha. Takfana nijinodi country strai ya. Bagai tahu NRC ni case kaiparo from the beginning 2018 borok file kaya tangka sekang bo saka nini gamandi hini kaisa gamandi hindi koktung ba saksana banglai অহংকার ba ego inglizai ego concept by jekono leader jesapana ang khaimano angno leader kaham angno agok thamano ni khaimani abono kaisa sinha ek number ti prasan joton dongsoni kaisa yarung mane ang simisi greater ti paralen ba ang separate chani ang simisi aboni wansugo teke wansunai kiri ang simisi NRC ni expert ang simisi joto khaimane ani yakrisim odda phana mafiona abo joton bol mosani let us come together phai desing thamsakai odda phane problem baike solve khana hai kono ti prasa joto leader buddhijibi ringai omai kai hajar kaisa jaga thangai 2-3 din seminar nabona seminar khlailei malai kok sablai ain krung chini bising yakai supreme court dongni nangkai international level ni standard Netherlands no khaitong apte nami dami equity ba baithangdo phari dofani nei amai ga toi paramorsha na boi pre plan na bono sekang chabui wansuke jin ti prasa himja gya tamni kai butni feri thana bagai buto mana bagai smise thansang ni sawo leader rok thansang ni samana abokai jonogono thansang ni so leader ron thansang na bai sayaro leader ka group isam khai kisung leader interest khlai মন্ত্রী এমএলএ সালাইনে আবো কনসেপ্ট দङ তাবো আবন চিরাসর টেঙ্গি ফেকা গাবন নিবাগৈ আং নগৈ দङ এনআরসি আং আগি সাপুরো আনো অনেক সময় তাবক চিনি এক টিপিএফ নি বড়ল হুমকি খানো ইভেন পিস্তল পাইপন কখনা পন্দানি হুমকি খানো আয়াং নর্থ ত্রিপুরা দङ নাম্বার দङ আং অনেক কিছু মানে কিন্তু খাইয়া তাং খাইয়া ব্লান বরক সিবলে আকং ইতা সাকা আং সাকা এনআরসি বাই সাবলংয়া যে জায়গা NRC পিটিশন দেবো আসামনি ফর্মার চিফ মিনিস্টার তাবো কেন্দ্রনি ইউনিয়ন মিনিস্টার চিনিনো বন্ধু সর্বানন্দ সনোয়াল চিনিনো বন্ধু সাকা বাক্সা সাজাগলাক সর্বানন্দ সনোয়াল চিনিকা এজ প্রায় কাছাকাছি আচ্ছা বসিনলাই 1 বছর 2 বছর এঙ্কাই সর্বানন্দ সনোয়াল জি বি নগর পঞ্চম থাংজাক আঙ্গো থাংজাক ববে কাহাম সিনিজাক বড় 2005 মন খাইয়ে বরক NRC ni baro tarawo borok badik sanmane borok asamo sale ta rang bo 86 কোটি টাকা rahoroi boro detention camp pondo central government hojakha ngoni BJP first BJP won sorda 15 rago kento boro abo implement khaimali tam ka Sushma Swaraj apo foreign minister a সময় লগে লগে no international ni je Geneva ni human right commission hoite চিঠি সবাইকে national home minister thani সবাইকে home department home secretary thani যে আমার একাই নর যেসবা কাদে ডিটেনশন ক্যাম্প বলতে আবো কাছে হিউম্যান ইনহিউম্যান বলে আবা একার তরি মাংলা নেই রহজাকা আসাম গভর্নমেন্ট রহকা কাইনো আবো খাইমালিয়া আ ডিটেনশন ক্যাম্প তাং তো দাইমালিয়া কইজকা দাইমালিয়া কাইনো পুইলা সেন্সাস ক্লাব বড় মানকে 1 কোটি 10 লক্ষ মতো মানকা বড় আবন রেসে রিভিউ খলাই আবো পরে 45 কোটি 45 লক্ষ মানকা আবন পরে লাস্ট তাইছে ক্লাই 3 বার ক্লাই কাঙ্কা শেষে মেসকাই কাট ছাট ক্লাই 19 লক্ষ মতো তাবুক তাবসু যতটা স্টেবিলিটি ক্লাই এনআরসি ও বরক অন্তর্ভুক্ত ক্লাই জাকা এনআরসি না আন্ডার বরক মানে আবনি বিসঙ্গ খবজাগলি এটা ক ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন এক সিটিজেনশিপ রেজিস্ট্রেশন আ এক খবজাগলি আঙ্গই বরা প্রকা মাহাইকে কংখা কেন্দ্র তাবুক সারা কোন ইমপ্লিমেন্ট খাইমি আঙ্গা বইনা সাকা ত্রিপুরা সারা চিন্তি প্রস্তাব সিজাখো kami tongai rono thangai bujo khanga ko kham saka ko sara ka hambri ka ham ko so ai ka so paribar ka hanu bor thangsa ka no influence thango bakha loni thango bakha muni thango kaham bo saimia hai mo saimia o jemon basur daga basurok masada phaitongka mathai phaitongka na punda phaitongka saimia ada ka ham mangkai sana thama hai ola seseme sab musabu ko klai ma hai sin bor ta bati mangsi practical obo ang je saito man maka practical
माने आं सिमी सिव आं सारा ताइ लिदार लिदार गया आनी जे पार्टी को खाया काय बत बांग्लादेश नि बरक से बांग्लादेश नि पन हिसाबले एक समय साबले म थानी जा बिरोधी साने के बाबा का तिपसा बिरोधी स्को पा माने saya tongfano sa saimale माने साइसि मालिया ने गाहाम हाया लामा कराय तमा फस नों साइमालिया आन्नगा कयबार बखरिखा आं के सैमे दा एबं याफां मा पन आं के सैमे न हाइकोर्ट যত প্রমাণ আং তথ্য দङ आंनि बरक যারা বখनाय তখनाय रक दल बिसिङाव तैसा आं साइड फैयो बुंबा मदि सुआङो हाइपानो आं ताङै खाया हांके बो आंनि बरक सिबले खायनाय रं दुस करिबले खायनाय रं दुस सिबले लिडार दागिनाय रं सिबले बचिन दफानि बिरोधी तो खानिया दा आं सेदबा दफानि बिरोधी बन तां तो साङै जिरा दिसि आज सपयनिया दा बन मासा गया के सासा एको गासिनि पार्टी नस्ट नाय दफा नस्ट तो माला सासा पार्टी नस्ट कक्ससौ नीन दफाले बोसो जति थाङै सखै का ताकफोनो साइसि मेखौ निजिनि बाथांना हाउस ताबो बयबाय थंजागै बयनि जामसागिरि खालायदों खौ ताबो दालाल खालायदों आंगाबो आगिन साका विप्लव देव मुख्यमंत्री ने आन्दारा तङैनो खरकसा बरक त्रिपुरा मथान लिडार टप लिडार से बिनि खिकरा बखरक सुइ दालाल खायदों माने आबोनो सिवैनो आं साका ग्रेटा त्रिपुरा बो त्रिपुरा सानो राजनीति खालायका सापुर आनि न बखरि खाबले ताबो किरिया नाय रं दागि ताबो खायबलाना जितेन चौधरी बाय उसांगो कासा नुखाबो बिउस आनि बिउस एमो अमन नों जदि सेटिं खालायका खायमान जितेन चौधरी साका बर न जे बने गेटा त्रिपुरा लेने कक तामंग काबुति साका त्रिपुरा से कनि संमानि पुन पुंवा फा मेंगो बाफोर साकालो गौरव पाथल सेकर अदम खानि बसाबलाप्रो आं खरा काताका हरिजन देब्र म आन खोकि तकसे आपना रिव्यू खालायका कना तांनाय आन सिनासले जंना अम तान को गेबले जितेन चौधरी सिनि बरमनि बरम गना आं जतन जितेन चौधरी बब ताबो अपोजिशन एलओपी ब निजे सामानि आबोनो तै ताक्सजरा आं कुनो त्रिपुरा मथानि कुनो एमएलए बा कुनो नेता आबोनि प्रति रिभार्स बा रिएक्शन मान नुगियाखौ कबुयसरि बिना मय मनतला सयका पुन फासे बेसा पुंगो बिना जुक्ति बतंगो पेबा मा साबन तिनि असेंबली वा बन ति बरन ग्रेटा त्रिपुरा तो कक्टा सालिया इवेन बं त्रिपुरा से कनि बुसे प्रोग्रेसिव गनरक सादि मानि ब साइमालिया तामो कारण बाबो साइदबा गा अब आं ताक साका अंगाय तामनाय आं से बरजलनाय आं सामाके नेगेटिभ साइtung आं सामाके नेगेटिभ सिबं थानिकाय केन्ट आंखाय सामा त्रिपुरा सर कुबुइ लामा दि हिमजाक्सितुन गाबोनि ताबु जे त्रिपुरा मथारनि रं पलिसि बाय ताबु सीपीएम ने उसं मीटिंग कायसा पत्रिका नुमन आबो बुस कुबुइ आंथ लेखाय बय माइया 3 लाख सो बक्सा 5 लाख रं साबले 3 लाख रक सेंदन दखाय 3 लाख जाते 4.5 लाख बरं का साबले आं थाब तंग साइमिया अंका दैनिक संबाद रग नायनिखा आरो मोटा अपनी न माने जल जनप्लाबन नखा अंकाय समयनि अपेक्षा yes you can proceed आबोनि बागैनो आं सानाय मानखाय नों द फानक तु दुलांखा का हामतनि लाने दंगादि सोरंगो बाइके सोंनानै गाय आं आबन दा कासे सावनो जत त्रिपुरा सा इंटरेस्टेड द फानि बगै जत न लेंलाय तंलायो साधारण अकरानि सेराय निजिन अधिकांति सिया सराय कक्सिमी बासन काहां साय मन्त्री एमएलए साबै ताकलाय थांगो पारस तैबासा पारस अमाहाय एंलाय मांगो त्रिपुरा सानि बंश बजागा सयका आबो ताबो साधारण जनगण जरा बुदिनाय रवान सबसितो आं हरिजन देबन मानो आं वाइरे वाइन साइतुङो छेलेंनि नासले कमेन्ट हाया जेफोर मुसुक गादा जेफोर साइतनि आबोनो तिबा नंको यतानिका एसे त्रिपुरा सागसका आं दायित्व आं त्रिपुरा सान दायित्व आं खाय दङ खाय थांतुं नों मान त माया त केन्दा लामा फुं थांतुं त्रिपुरा सारनि आं अनेक बार साका 2000 सनसिम आं साका जेकुनो पार्टी कताल खाना बा जेकुनो क्लाका 2000 सन खलेका 50% असेंबली सीट अंका रगनै रेसी नालाइन पारमिट डक बैकलॉग साख्रि रगनै खायमा 2003 का कांग्रेस अलायंस खायै 11टा मानै आसामनि जतना आइन पिटी रक निनि इशु से बिसा जनि सिकानारि करि खाते इशु आबो आं सेंग्रा सामाया जखन बर बोटो पाइले तैसे कागलाय था तैसे लिरबेता रिजर्व आइन पिटी संगप्रो रिजर्व खा अंका आं ताक सानै माखे आमाहाय फेरिवाला थांगे पाहार थांगे मैखजों फाइकजों पाइतमा फालतमा हाय दिनै कैसा मानिक्लां रिमाहाय आबा इनुएबले दफानि कमन इशू आपतिया आंगो सं कैसा जे बायजला थांगै 28 तारिख आना बर थांगा आं किसे कक साना सुजुमाखा 1 मिनिट समय मा तब आं 13 मिनिट साका बरना हामबाय रुवा एटा आं साका और तांगै मते के आ याक्तिसे फाइनाल रसिसे बरने लामस माने अंको रिटर्न खालायमानि वेलकाम खालायमा तांगै 2-3 टा जा खालायबा जत मिलिस खादि दफानो साबना माकाय
nini hingsa nini abong ko mani phona tongkala ang sugya ar nini capacity khon na sako ongkol kunamba buikogon tongle horno ribai suina rung maya sable nini asno nang jodone nini capacity khon sarom manai ba nang dili phasane lonna phane jakam pa nang pha ngai tong manata da ko bugwa jakam jasa tan phano ko bugnai ble engka tangai seng kaklai aba ka ga tabuk to seng saimano single leader to bai khlai ka tipra motha ha tipra motha ne kaham haya sakana boka tipra sa birudi ho sade sanardi am bagai bang to buji khable tipra sarone bobi sta tamtong je borone asol kubui mukhus klog jakagaina thane bus buthagari butal sogri agi baptino sipen ma andolon babaken dasrode butharika agi raja batke na butharu agi rasantra bo kwang ma butharika sini borok ma buthajo kentu o buini borok he kaham tabo o character on tongkho tabo je di prasasimi khlayen saman seseme sunu khabla IPF ti jokhon khomata faipro joto dofan borona afrikai indigenous people of tipra IPF ti khable a samay angkok sakable saman afur kabang ma IPF ti khanaran phun humkir khabla samayo afur dabun ka ni koila shahar no yang ingka rong ni thruksar wo phaikap ompi rong ni yang bon bazar khoi rong no IPF ti wanjuro hakang ka ang sakab nong patin bung bai ke borok join khema kai nangkai borok join khaitung ke dopor no bakai IPF ti ni koi karjakori committee pon bung dai dikha ingka borok ki engineers governor je bung khaimang khaina na ngata dika Tripura Tripura all people's front ka pa khable na ngata ne indigenous sapere ba e apro IPF tu sadyan ka Tripura motho hana ngakwa wansa toksa dorton tui ha joton tui ang wansa toksa nasle samay ble ingka ngati ke bumung ta khaita Tripura santisim Tripura bumur khana bla mo thangkai ingka abung se sinari bung khai dewa lokan se Tripura motho sung semano wansa bo ekui jana buto bojaka Tripura mothan bung bai ekui jana si ekui jana hai matwang tani ga ke ekjona ekta general o monihar kalyanpur bosau 22 general besam singta 42 ta ko kai kaje kajang sanai maka apa ni bon karek mak ya abo to bangka to choti klemano gang tak sanai makai ena singkok so ko kolomata samani tabu NRC khana bo bai goman dibi bo angsar telida segeri kha Tripura wang hai leader aba sa ekho te baba sa klak sab salsa angkhana febla khonda bin office asrong pro sabla te nei bo aba ang saman saki ku buida ku ang dedu te khlai mana abo iklai man dedu apro to juni boro kabang ma phaka utung se kutogola seseme so tia pisa sin bukuk sable patal koina ha jibona buri ang bum kai sobana satomu ta tangka na ta leader ko krei khata baba sa glang so bona saba so authorized to kapti kok samaro bini suktini bosu gang bono so gyang saja amo hake wan suma abun hi igunu bo tini to Tripura motha khatini bosaro all in all tomakhun kento bo kom thengna ka bengya abar jolina kudina khai rengo mayable kom thengna burung nangnai kudina burung nangnai te bujona burung nangnai suduni ne aba professional boya sensational boya sukra angkai ni educational boya abono bo samay butike bo medicine de doctor bo rumi bo treatment thai kaisa sugar bo gana kitin bo hamok samona te 12 13 ta bisi sari fan side effect khlaya kai muthang ton ma kari jaba e ma hai kai specialist dok jaman dok ma hai nang bo political ma hai kai kaham sari nang bo study ma khainai o Tripura sen bo problem tong tangi muting kana sabo klai ka buter feris tangi neta sambai ka tabu ko buter feri neta mangsi buter feri neta tini sama borok baksa khana kai dokhorok tungjak baibano ang to arabong ni ব্যক্তিগত ka samay able gotna ma hai gai abone NRC tabuk borok ja Supreme Court to single bench rojaka single bench ka kunui be khlayu gai double bench full bench ke jot to Supreme Court ni angka arab special leave segra specially petition khaimano angka tini je omokhai roman to Supreme Court nozir bihin nozir আমার তো সংবিধান ভাইলেশন খা কারণ সুপ্রিম কোর্ট যে NRC টি কেস খেমানি NRC de অর Tripura wo সিগরে সুপ্রিম কোর্ট উকিল পরে ওই সুপ্রিম কোর্ট লয়ার খাইনা বজতন সিটা জাস্টিস কা যতন শিকাবো তা সারি রং বড় অনেক সময় খাইতুমু ডিসিশন দিতুম সমলস খাইনে রাইট টু এক্সপ্রেশন না অর বারনি সংবিধান সাজাতবা কোন সুপ্রিম কোর্ট লয়ার নি জাস্টিস বিরুদ্ধে বা কোন প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে কেবনে বিরুদ্ধে
nung kono samalochona khaimangla porjolchona khaimangla ni kono সংবিধান kurible you have given right constitution abon ani puila sonta Tripura rok সংবিধান no sumo thangna nang to rakha ang tabo buhinano ang tabo naini mane jara ta separation hin nago tong toga ba kasu ko makhang mukhong sirkoro lai jeta অবস্থা তাই কেদি খান সাইতনা আং বনো কয়ু নর তাবু সংবিধান যখন এভলিউশন থাকা কামাই থাকানো আ সময় সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া হাই কিং জম উন হাই শাসন থাকানো রাশিয়া হেং থাকানো আ সময় নং সেপারেশন সানে তংলাক অদিন অমাই খানাই তো আরএসএস রক হুইসিয়ার আংসৌ হুইসিয়ার সাইতো আ Tripura বিজেপি খাই জারক আমা হাইকে খাইনাই নাই নুখাবলা Tripura যে জাগাও আগে সাবলে খরকসা বুম কাইসামলা চিনি বুকু মনিহার ইন্দামানো bukhok moniwa saja sakabla BJP khai tangfuru netri khai tangfuru noro product raja tain thang bono khungsa riyar baraban bagan phangsa bari maya ekmatro modi sabai biplop desimi sono mathang manu saman ulaga seche meso asu khai toma sobi tong harobo asini buku patlol koina bo unity integrity ni golar rojoja অতিরঞ্জিত amti khake no hamnara atike no hamnara tabu hamjaka रही ने खाबो जे मानसक रसब ने का दिल दिया है जान दिया है हाँ ए बेतन तेर लिए रसब ने जाखाबो वाशो आंसर सलाबा खानो बीजेपी खाना अब तो रसब बरो कोनो चरित्र खाना खान समाया बबा आसका फना मेला मासका तंनाय जेसे मिलि थांबानो नाय मारि मिलि मायो निनि बसा कसमनि तो सनै नायनि आंद्रा गुन्द्रा व निनि बसामप्लि कसम न देखाय सब बसा कुपुर सला काहाम बुरे काहानि पन नंगबो बनरि कुपुर तुमरि तो सनै बिन बसामप्लि कसम काउ आप तो Tripura होके जन्म लिया ना एसटी संविधान का मुताबिक एसटी होके आपको अधिकार मिला तो आपको कौन केस क्या करेगा आप तो अभी भी जानकारी नहीं हुआ ini boy ano so ini bo ano boy sa gotong kabang mano saka iben ang sini mi di sana so sini respected rebot di bo satuna nanga boy kun samakri ko angana fa satun boring ka patal ko ano go fa ka BJP harna bagai ha apro basi kabitan ti phayo haika cintaram podo kol khaika biru thangmalaika tebo saimano ang habiable ha dili se jaga phagon sen kolase apro MP tabuk rongo honorable MP BJP ni Mandela ni Madhya Pradesh MP bo ano a samoyo 2000 ha sulo ano sakable जनजाति मोर्चा apro Tripura BJP kes gedekho president wase direction rohonai JP Mudaka apro kai kosi working president kai apro kosi Amit Shah headquarter angki mo sangara saito himli tlangu kaphangan sen kolasa thiako apro ang biplop denar fast nugo 2015 ai 2016 ni Januari maskok apro Tripura ni जनजाति ni president kai Ganesh koloi tabu Sodagor koloi MDC Tripura mothani binbu pasuri nedi Bonaka National Council tlang thangmano ST ni General Council tlang maya wat kebana Tripura sarona hai ga ngapro sangara kubi ang sakasra sako ang ba ST ni asa ST o sima tongsa tei phatr thangmali haida tar mane jal khana o chide khana tongma sible tabo nang jompako ei je sipai jola aro tase sare khana krijeba a jaga o nang sare khani tonfa bosai apano Nigeria tonwo kan to por ongkhori khapruno tongman namaya ble jan jaga sobjakle singha bo sobjak mathai be sobjak ir chade da chung batke tonja khat reserve ke tonja khat sang reserve aba hai sang chini kuno go rekha gajasa party khlaiba national party khlaika Tripura saka tabu congress thangba adivasi congress যদিও না নিনি জেনারেল কমিটি ও Tripura sanga adivasi sara bo tumun kuno khlaimali angka congress habitan babunai ga CPM de JMP gabaran ka kanto naini mane Tripura o ekdige obakai na boisawa na no CPM nai CPM tena kanto borok abakai boni angka wa mili win khlai borok bong na abo kaisa kaham no jeta kaham sana abo bi angto CPM somodon khamya kai obde CPM ক্ষমতা নির্বিঘ্নে borok bosango jodi no 2 number khaiga bhai borok phayo ang saiman dong labo ang je sagang sabani peba BJP bo o 5 bosor pungya tini khanai na seitan bai thon record khlaiye ang sang sairo ta ne ka ang ka tulchara go khlayo tai god ni thanang go khlayo je BJP jodi no central tongangkai o Tripura o CPM ra kache 90% buri phano bongna bakso
boarding ya sini tam khlai pondan tini sairwanu boro boarding ya sini joto baksa por joto baksa board dawi akoi aptinge phelayu wai sabana ayango casting man hote kabang ro boro aptinge dawi simisi golaka o je period gap ya 2 din 3 din ya deba boro joto aro slai khibayu joto slai khibayu tahu tu komputer ini signature cun joto nongko kaki mana boro asuk IT cell bong kaham Lokosabha 5 কোটি ভোট ngka hera paringka 89 te MP jeta India Alliance phaika angka BJP komi thangka bus phaiba tei bus phayu aipano tentu nang jasa ka pano angko tongai ga tabu factor tangai tongkha ekmatra factor jaga state rogo borong Alliance party rog jaman Chandra Babu lai thangka Nitish Kumar lai thangka Biju Patane Orissa na ka wasna usta lathi ro ki rok ka ki tong pulat ukol kiri mahai rei wasan tui khani berai ri kata kai ji du khai rekha ga BJP oma ke tang khlai tong kobong RSS ni budi BJP budi kai oma hai ke joto anchalik payoi bor jokha ekomtha proka borong ni ek ha to chef he ni bor saw stupe deba afrika o King Jong Un hai ing thanai bujha King Jong Un Russia hai aprum thak sanai nenga সময় গণতন্ত্র bor to saite deba o সংবিধান borok kolap saisina jokhon tiki liang thaga jaga sabai malia afrika mudi acting khai ka wasana thangi parliament ko khulumchiu সংবিধান boy khulumchiu ka tabuka sara tripura si সংবিধান usangka charcha khlai to oro sara tripura sara india os babka সংবিধান ko prosar kha o bui সংবিধান biru jingka te bui borna bud yang thanai borna hamjeng thanai public bidrohong thanai bikung thanai ega taka bor abona taisa sabo Singapura সংবিধান বারেন সংবিধান জদিন tong tong srai engla tong jokha এটা আসতম কোন রকম 2/3 3 ভাগে 2 ভাগ বিজেপি ni yago jodino taklai sapai 400 parang kakai o ni es reservation kha gotla nok tang lai ko kota kora sawoi wan sabai samai khai tomarok ঠিক ter makhun chakri male ko samale ke non daso to khlainai ta nin basaju educated tlang thai bik sanamnai homok salai chakri sinai nin bahin samaj pai khata nang তাই 50 বছর পরে কাই কোন সময় ত্রিপুরা রাজ্য এখানে ত্রিপুরা এত সংখ্যা ছিল কেন্দ্র এখনে হিঞ্জানা কোন ব্যাপারলি আফ্রিকায় ওয়ান্স আপন দেয়ার ওয়াজ ট্রাইবস অরন যে ও কচমনি নিউজিল্যান্ড রঙি আমেরিকা নক করি যাবা তো উনিরা ইন্ডিজিনাস তা কেন্দ্র নামিছে ইন্ডিজিনাস ইভেন ইন্টারন্যাশনাল ল তো পর্যন্ত কাহামসারি নাই খাঙ্কাই কোন কাটা ছাটাপ করে Keba barani সংবিধান ke belai kata patori jaga ekdom Ambedkar ni ji dolit anghaina bobo dolit ekdom keri dolit ni Ambedkar phaye bono jebebe bono Thailand borongoi bojaga ko khlaikata o সংবিধান পৃথিবী o mahai keri angabai tabu je সংবিধান tui chorcha khlainai aba khlainai ka tini ang or kaisa nasik tongko national level congress roka gusuna khai reka je সংবিধান baso of 2025 nokai ka Tripura ni congress roka taksudra kentro কোনো জায়গা ফোন আং সংবিধানকে সামাকনা কারণ সাইমিয়া যে সংবিধান তুই বরক অ্যাওয়ারনেস নাই হমংনাই সিনি সংবিধান তাম ভ্যালিডিটি তং বিন তাম সেপ তং বিন তাম এক তং আবরক মানথাই সপ্তাহ তং আবন তুই কংগ্রেস রক সামুং খাইমা করেনকা বাকে ত্রিপুরা কংগ্রেস ফাইনাইবা বা ওয়ানসভা ফাইনাইবা কবিসলি গাই আবো তাং আপনি না দোলাচাল খেলা বাংলা বাইন দোলাচাল তাং খেলা ঠিক আছে হয়তো আং কংগ্রেস জয়েন খাইনা পর আং আবন ওয়ানসগৈ মাতনো আং তাবো কংগ্রেস করম করমসি কাহামসুনো ইয়াখো আং থাঙ্গै যদি আর থাঙ্গै বেকারন থাকাय বেকার তামহি সামুং কरै কোন কর্মসূচি কरै শুধু কংগ্রেস বাবন থাং মালাই মা বাইসিমি উনিয়াবলে নিনি কর্মসূচি তামতো দিল্লিও নং এসুরেন্স লেকা নিনি কর্ণাটক এসুরেন্স লেকা নিনা এজেন্ডান তুই নংর প্রচার খাখাইকা আর তো কোয়েকশন তংসনাই বলে অনেক কোয়েকশন তংবো গানিনা গণতন্ত্র তো অমহাবি নং সাইবা মায়া আর থাঙ্গাকাই থাঙ্গै টিকেট মানন থানামা আপনি আং করি পয়সাপো টিকেটের আশায় আমি রাজনীতি করতে চাই না সত্যিকারে ইন্ডিয়ান সংবিধানকে নিয়ে যদি চর্চা করতে চাই তাহলে আমি যাব যেখানেই যাব সেখানেই যাব কিন্তু কোন কয় জাতি এক জাতিকে ধ্বংস করা আর এক জাতিকে শুধু তুলে রাখা এটার মধ্যে আমাকে পাবেন না মুখে মুখে ভালোবাসা আর পেছন দিয়ে ছুরি দিয়ে কোন থাসা কোন খারাপি আবাবাই আং নাইয়া সত্যিকারে এংমাই আংকাই मा कसना आंति प्रासाय पन थानसाका सामुं खायना माने ख्लाइमालिया
Aba begini NRC tabu je boro High Court of NRC High Court of file reject wang sarika. Boro tabu NRC no tuyui. High Court of klaika abo logo gono ang register si ingno yang semia. Register ngpano case disposal thanai. Sigade register ngpano was hearing kaino motion ekli ya disposal hiranai. Engka boro abo khayawo bongni supreme borok jeta lawyer tabu NRC ni phasino. Je patal koina samboni advocate by ano kha malai thum lawe hase ang sable mo single bench bo nom tika roka nung aro supreme court lawyer ga kam nung double bench tongle constitutional bench tongo criminal bench tongo civil court bench tongo 33 jona bisingo khajak tongo abo full bench tongo nung aro phano taisa obro special leave petition woi SP SLP SCP le double bench ba constitutional bench nung taisa appeal khaina bagai nung koi mable kai nung abo taw nung je jara khakte ko hena nung sisi ab byapar to nung bono saimi abla sar muti khaima bla ka ba babo no nung ba ka ya ka ba bobo bin bo kirma la simma tongna obviously boro rang mangka khai tongkha nung abo thangai jara client pocket sana naible sar jengwa tong to tabo single bench muti khlake or supreme court to kuno bench special double bench tongla full bench longo constitutional bench longo angka sembo bo bench mo hearing kha amai kai tongi maya nagarikota ni kono tiye kono dino high court abono badik suni maya khana to jakor bukhoro o sango kaisa Ranjit Devarma chine ex MLA borong manang tam sawe ang abu khup khana jagya te masa Bires Devarma ni bongni sikla saka nangka sing international court of justice thanan saitamaro NRC bai abo kaisa Diprasar no buto alama samase ango Bires takungno ano kol khaisung paiton ang bono bo section bo ko serono NRC bai rastra songo court of karnano permission dia national kainano kaise national law supreme court no go kain nang arthana ni apte hai lobby khaimia nang karan tan me kain ni NRC to ni Indian সংবিধান to NRC মানে tamba N national আর মানে register C মানে citizenship engka abo citizenship na baga 10 by 11 article to stango illegal na phana tini phas to irman phayas ni pas tini Afghanistan na 5 lakh list ro kangkai bilo pas kai 5 lakh lo kagoj document ni phairing kai takphani India government migration dina kun bapaya ko nagarina kun bapariya America ro ta gyapti ke tong tama tabu illegal lo khlai tung edba engkai ek sara 10 article sare sto engko wa jekono samoyo angabo kisa porikha rono biska atam setong singo saisudu sense ani buko mukhasta ma bengya oro article 11 of setwa parliament to regulate the right of citizen by law also snamano nothing in the foregoing provision of the part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition or termination of citizen and all other matters relating to the citizens citizen no batil khaina ba borok khaimano nargo mano ning a jago NRC khlayara challenge khaimia borok already national level ke pass khisi kabla citizen amendment act khlaj anga sakap chini constitutional fundamental right ki challenge khaidi kan ning khatang khaimia baba ang sabai khaina sari rang khai to khaimia noi ko ta kichemi sa komase gari guru nong nu tokhru ri phayangkai arasane rang sei lag nu pathang phai khangkai aro kaya senang kata onda pula san thangai dia pano tongnai sana bai 4-5 lakh yago tui thamai te lo nang thangai 4-5 ta plang bai khlai ka yang nang te hearing bai hearing khaita kai ukil kaham kai hearing ma khalai ngai talsini buku patal kana songje ukil ro mane bona ang hanya samaya advocate on record ba ti bla prominent ma tomble tabo je mang kesi beno Gopal song hai rok bani tabo ko song ro hai Monu Singh song hai rok nami dami ukil kojen tong basek top 10 nong borong bisingon nong abai rom khang kasi broto ye sitheng bai kok sai manai ble angka ang khai to theke bere gi jasang sai to ano taw advocate ni sona pas ang jara jara are chaya dawa kre kagos to thing tong joto kyo tong kono tong enrollment flight joto kyo tong ani alne bar je protome na bari pas pas re tong iko joto nan tong certificate copy jakon bor plan thang bai ton ang buhi rei ko plan thang bai plan thang bai jokon document thang bo bor college tam korge joto nong check khai di ani kono sida kre nangtak sanai mek damba sisui angka sinai borong sengri anggo sika maya
tirprao aso ukil kabang ma porok citizen ti om ti ke lo bai sasaba sakman media phainekri ble to ke phainekri eban land dai jon ti pon siya sim boro naji prosur ana phone khai ang saharu phone bai ang ano cash khai dinsa ang khaya tangi nang aba khaya ang jaga jamin cash kai ta khlang semam ble busuk sapreng cinti prasa aba to ang yang obigota angle mosaran kong sachino ang to madigini je jaga wa agi khas khas khai buini jaga khlai ang ta cash lai joko udang tha ble sare dige mafia besaka ti prasa mafia besaka tabo a je jaga manai boro no odek modek sangai sai tong ka sung muti khlai sung bai sung khai sung manu ei je সংস্কৃত কলেজ ang wai sai tong abuna ang 6 mas building construction apro pilar ka বন্ধ খাই লেখা শেষে মেসে সব খলাইকা নোটিস রই abuna sabo kam khalaika o je bong wari jara no exam phai soi toi nawi sung kesu udro khainai sung khalainai sung no nok bornai no magna nok risnai dalan jaga botai muti jaga risnai sajaka asakai no mani lai a jaga ta ke jaga na o tabu ekese kes khai tama phunu jakai tang pai be khatawo সংস্কৃত কলেজ ni ti prasama besar ponditong ba a college ta lab khani ni lab loss gra abo adc bising se adc ke permission jaga ini permission kerja adc tina abuna cash khai high court cash khai tabu bo building na boro ekor khai aro ekolai school par khor mana ba adc jesa kono ekta ba khai mano abo mo sama bos ayaga bo bos boro si hoita cm mano satuna dong len joto tcs officer satuna adc bisingo tabu kabang ma yango adc bisingo 10 khar payment jaga na podoti prasar mafia khai tabu mililai phalnai apni ulai to doksa ফেবার নে এডিসি বিসিং ফালনাকা পারমিশন নাঙ্গো এবান 12 বছর জায়গা ব ইয়াকার ফাইমান কোন ক্লেম কো গ্রিকাকে বুই দখল কে তাগাবো লিমিটেশন এক মতো সেটো ব সেকশন পন তলাং থাপাইতন থুইতো নুকিল ন কুইতো তন লিমিটেশন এক 12 বছর কেবনি রায়তি জায়গাও উইদাউট ক্লেম বরাবর বা খাই তাঙ্গা হম খাই তাঙ্গা কে ব ওয়ানসান বুং ফাল তো যেসা বুং ফাল তুন নং আরো তেমাইয়া নংতে আরো এসে দখল খাইমালি আ জায়গা বুং রেকর্ডেড abo survey khlai puru kan kan to chini boro khai ya kara survey khane chin boro jable survey na order khane chin boro jable sing problem to abon separate sanai rono boro khana biru khai ang khaiye kan to ni separate san mani ni na bori da no ba mayable mara ma katabo ha ang sakati prasaro ain ba yo সংবিধান thanga kai suti kupui matnu ai sop bisa paro je kono neta nanti nei sakable parliament obo nang obo bai na thang saka kai noi বারনি সংবিধান 1956 জানুয়ারি কার্যকরী হকায় তাঙ্গে একাদুরা বাংলা হানি কিরি কর ফাইকা আনতা খুংন বরক বাওরা হানি মানসে সংখ্যা বাঙ্গিবা जोंखायब्ला কমাই থানাय আবো কোন যুক্তি বা কোন আইন ততং বা সংবিধান সে ততং ক্রিবলে রাখফাসে নাগরিক ইয়া খুবর ও সিরি এমেন্ডমেন্ট এক অসে বরকা বারে সিরি মেং তংখো তিনি বরক সিটিপ্রা শাসন খাইজাক 1972 ফাই তাবু ডক্টর মানিক সাহা বরক নিवा পত্র পত্রে কারি খাবলা বান কো যাবলা লোকাল পত্রে কাখা তাই ও বিপ্লব দে 1917 ফাইও পত্র পত্রিকা বং বরং সিভিল দৈনিক সংবাদং কর কিন্তু আবন ফানো নং সিটিং টি চ্যালেঞ্জ খাইমিয়া আবন তলা থাঙ্গै সাহাबैसे দালাল খাইয়ে টিপ্রাসন সকিলা তঙ্গো সাকাঙ্কাই দাওনাই ও ফনা সদকা থান তখুর গড়ি বনো থান তখুর গড়ি সালচা অনি সরাইমো আং সাকাবলে আং যে সাইথামানি আং তাম নাই মাবা যতন তাকিবিদি ফাইদে তিনি ফানো ang 2025 katal samai tangla sino noi joto political ni jaramti dafa social media kok sakena rok amai kisa logic kaham ganang do joto tu boi sara tripura rajbari phana jekun ekta jaga phano ba edisi khumulong phano kaisa dhoko ni sini joto ohani besarong ni kaisa leadership conference khai aro sabosani written tong suijak khaija oti person odikar bi samadan lama tong a suijak khaija prop khaina bagai गुवाहाटी हाईकोर्ट नि अति प्रसाद खावाला याबला सुप्रीम कोर्ट नि न आसुरी वाइसवन 5 दिन से सेमिनार खाका बरंग लास्ट आबन तै बरंग जवाब देहरि दिर आइन बाय अमाय खरे मानो फेबा केन्टो सिनि बिसंग माहाय रक वासमाक्रै ब फाइका आं टिकेट मायांगानो मा आं एमएलए मसे न मंत्री मसे गानो साइ थांनि खाइ थांबाय ताखरो बख्र आं नना स्लेमान न काम कक्से आं बते बसु छाटक जाक तंसनाय बते बसु तखुरु जाक तंसनाय आं ब वानसुक माने को वानसुक मा तंसु अति प्रासना आसाय इसकै उनका बयस थांगै तंगागो तगा जेरे पांच आंचलिक पार्टीका टीएसएफ लाई आशिसन दांगाव याक्टु यासि सक्रोबे बक्रो दांगाव सारा चारमा जेला हाबै फाइका तिनि ता मान खासं टिटकारि पात्र मनि मानि हा बुमु हायनानि
baksa baksa so khomlungo angkawo tai hatai kotoro tai o kawo mongyao rang thum saka thum sana abo dolsat dong dala yang bumung khai rikha no bas angwa thangnai ko prosari ka lo ara thumnai abo no tabuk tubai bongni birude kas klai police tabu inkari khlaji gosimari bene borok ano ragri pheke kasaban rifene kri ara mongyao apro je block tolok khana baga abo ki cpm ni minus sosiya tong 5000 tong thani cpm jitin chaudhary babu no sindi bota samayang ko ya apro mukhyamantri dosro dev abang porke manik sarkar sab pheke abo bongni resolution to dong mongya barina abo lo khlainani angkai o jaga sate sare masan tabuk angta ge long try be tinta be ko khlaika ang apro 5 7 jaga propose ja kaisa angkai international lamawo dagya para yango kaisa khwayo kaisa ayengo ko mugli pari ganawo tabo monaisara bis ayengo belsara rutayang kaisa tai korbuk jolaya digi kaisa abai khlaye ang long try hatai mongko tabo athra mura hatai tai o boromura o hatai kotor takmani arawa ang tinta plan khaika koboisin borom thar kamai sablo tong laisa angkai aro jokhon jomatia takuro jokhon aro o durga puja koklai rikha enele tini bisingo sabo jan durga puja aro mondormo koklai rikha abang porani rikha jaga karo christian dok a সময় কেন aro borok phai botona phaika a সময় sab phai klaika a সময় ang sa phai busu forest ba busu tsr ba busu te ang klaika phai ha busu apro raja palna porjonto ang thagai rombaika ha abo ki changra ityas engka tabo nang tahu ang asuk tong ang khaima bo aing mo ke bengjak aing mo ke bejang kai nang biang thangsane ba tabo press khainani media pha khainang karabo dekhai rajab kha arabo mane theatong ko harinath dev burma pondon apro sare bo hote ta pura kobor bo pathan kobor dang khamdang ang bono santhai ya bo pon soe abo nona rimaya ensi dev thangsaka ab press nona rimaya bo abo sung ko sinanai ip tir sinanai olo ka sese mesakai roni ejen khlaisi bo abo manu ne aptika wai khlayara ko bathan na bagai koi bar bathana je bathana phainira ano sapai keble je enela tini bathanai phainai enel tisimu songsawo teise bor phalo khana nuko o sarsi bula ne sarona person bathana phaimani pistol tui pheka muti pheka ti khana to khumulongo mandai rongni tabu kabang mo thia botong ko ano sanai kogdi hin roh janai rok enele tin leader sar honta bono kogdi ne tani bagai ka press mawon ar ti malia jekapana engkai angni smede khaina taula satang ang taung sakri yakar taula porikra oro sisi tabo oro lo pori ti prasa be bothok oro sisi ang to mai angawna sakap angani bi gusandro kok kecar paikha ang tabuk nangkai tirpra yakari phano burule nago phanen bonu bano tol ang maharashtra thang tonganu mada mana bang photani samaiya ang guafa thang tomano angana bani ku bor to pun dipundu thang tomano aran jodi sinija borom thabai ka tabo ang all india organization to ang himachal pa thang tomano ani tongungsa mukha hamka jaka thabo ang tomanai ble pentang asa waito ang to ani dofani kono ang ra sai mangala ble ingka tini tongla imane oro borona ne man tiprasrota ar tasra kabang ma bising bai khlailena phari nang khaijna so sechakan kini jago rang kerei teke sangko ma taw mo tharai bujang nai ha abo khaimanglak sipen suma thangsnai congress thana ka thanai sanga bising golo khai bising congress join sikhle tongkha kono formula kerei ko sam kerei even congress resar bung podon da kaza tong kerei congress ni district resar ni bung da tong kerei ini khana thon cpm ha phakani cpm resar bung da tong kerei yahin thanglai ka bajab mela malai maka tini yakati pramata congress bjp ni yakare cpm bo 500 jana phakani sinjin so di sap side kata asga phaka ses bong cpm bakhang thabai ka ses yang sairo ka tini cpm ipf yakare congress yakare tipra mothawo 300 jana phaka ses record to tongrawo from riwi soi riwi wasama tona muti dina muti phara sa muti pari phaka abo system to tongkroi tora tongkroi geta muti prasa basut saka ba bjp ni pro sung bo khlai phaka bjp ni thangai bjp ni manang to party kundia sodasya naya selanya nang kai ni lai mata pro cpm khaino sandagi ro pro kormosari songthon roksi ang bung babang sari manu phona norle tabo nungbo sakir khalewa tabo thani te mo bjp ni kono murin to lai phana sung pe commission ma nangnai ble so pe commission ma nangnai ble beton kendra hari beton bata nor phan prasar khai din cpm ni
o samonai committee leader sawano ang bung saya pro no nang suka ka sai riwan to asan no ko tangai ko mo ne mo phana jong ne borok kan tayo samonai leader kaham borok kaham awang sito na Ako bitin tong. tabuk ta borok pension de song bekan no ka sumai kha kaje kaje wa sungai de sen bor jaga tongko tripura sarok angkai tabuk 5 day tai ke sakok takam kono sanam na thamka tabuk song saka separate ten kok ang saka separate sanan bagaile kebon jole nangya kebon seza nangya harijan de apna separate sana bini sodo gosi do kep kok sarangya separate nang san ka 2009 simi ke ni separate samani nang ka hamchen ni memorandum ang kaisaba nugya ko ara memorandum lawfully scientifically statistically kaham kari wo yes tamgoi why bound to demand a separate state though we are son of soil of the state after becoming a part of India here kaham sare ekdom explanation di wo musuk basara muti ka barani sambidan muti share tomana muti dara toma muti tomana kai abo hai kai thangai kaham kai borone kono separate ni memorandum remark kroi greta tripura nong ni bapti remark kroi gai tabu borone tripura se ka to abo sakai borok sajai ngano anga be saka tripura mothara angka borok ta taliban motha sego ti mane taliban chuba taliban motha mane bo tripura motha khai angkai se abo kento sese mesonu kharotamo ang age samane hare harang sedba tripura motha angka joto CPM minded phaika angka tabu khai agami 2026 ke edisi nirbachon ang saka tripura motha romnar maiye karon tripura motha tangraba tripura motha na BJP robo un dine kara khaitana naiya ang adalal a sakurata khajin samasi sajengana kono dino tripura motha na প্রশাসন ক্ষমতারে ওই যত ক্ষমতারে ওই খাইয়া তাবুক তো গ্রামে গঞ্জে হঠাৎ কাছাও নাইদি সিপিএম দীর্ঘ বছর শাসন খাইয়ে 12 বছরনি বিসিঙ্গ অনেকবার রিওয়ার্ড পুরস্কার মানজাক ডেভেলপমেন্ট মুখলাইকে চিকন থানাইকে নথাंनायदि খাবো খলাইকে বরক প্রশাসন তিনি বাক্সাই ইঞ্জিনিয়ার বিডিও হমক সম তিনি মংয়া বলক সারা তিরবতা আতন 59টা বলংখা 59টা বল বিসিঙ্গ তাকুনি সংগার সগাতমু কয়টা খলাইকে বা 10টা না পুংরি মানা CPM জরা বাংস খুনলে কলেজ খাইমানে জাতাবো প্রায় 23-24টা কলেজ সমান আং তো আসক তাবো কইয়া নাংখাই তো আং নাইসটি খাই সাইমানো বুঝতো সাইমানো কলেজ আবা বিসিঙ্গা আগে কলেজ 10টা তো আং কানি আগে তাকুনি সরকার জরাবো খাইমানে যতনা CPM খাইও গাই প্রশাসন বা CPM এক নাম্বার সুপার ত্রিপুরা খাইকা লামা যেতানি নাই সাবো খাইকা হ্যাঁ কবইনো সাওয়াং গাই নং তামা আসক কইছটা CPM হাপা নেতা সাইয়াছো ang sao CPM ni kai borone polit buru ni Tripura sama sama krei ngi maya kai sogi maya ka CPM all India bo CPM sarkar phai me bamfron sarkar barbos sason khanya ni kai जों chini busu rokpa se nuglang galak ga ang ajaga CPM bo bai ka ajaga fisar ko se ara thabai sangnani polit buru sodai sab tak sini boram gana manik sarkar jitendra sadoi sini sa bangkai tau bo Tripura ni abai rikha karon bongni bo formula tamo যখন সরকার পাই থাকে না বুকুম বারান লিডার চঙ্গাই রুবো সরকার ফাইকাই ন ঠিকরে তাবু জিতেন্দ্র চৌধুরী সাবো তাবু কোন কক তাবু 28 ফাইকাটা সরকার CPM ত্রিপুরা বনা আপ্রু রিওয়ান কার আ সময় 28 কা তাবু সিবিনি মোটামুটি শরীর বুরাং থাকাবলা আঙ্কা সময় কে কিতাই বুরাং থাকানো তাই 4 বছর পরে আঙ্কা না 28 কা 26 27 এই 3 বছর পরে বয় কথা নঙ্কা আপ্রু কোন কম্পনা নাই আঙ্কা পয়সা ফাইকাই তো আগৈ থাউনাই আপ্রু কা বং বরং ফাইনাইটা কার বং ফর্মুলা বো নুবুই তংখা কারণ নুই আঙ্কাল ঠিক দশর দেন কাংখুং রমলাই এসে মুখ্যমন্ত্রী সামবই চালক লাইকা বরং ব যে খাইনা মুসুঙা পন্ত ব থিবেকে ন এবুলিশ কে রেখা 2500 তিনি যে তাবক CPM রগ আনো জবাবদারি মানো 2500 2 ঘন্টা বাই 5 ঘন্টা জায়গা অ্যালার্টমেন্ট যে সিস্টেম অর্ডার থারি মানে ক্যাবিনেট তিনি সেজরা বড় আপনটি জবাবদারি মানো বরং বাই আং তিনি যদিও ন চিনি বরং না আং জিতিন সদিন প্রশ্ন খাইকে বহুত মানো CPM ni jara je bebe jaga jami rok revise khlai homo khlai ni chini boronoi 25 kani to marano 12 kani rok khlai bai ti jaga na porjonto cancel khlai khas khlai mar bor aborok saide manna jitendra sabji sabji khanathon 10 ঘন্টা sabu sabaya Tripura ইতিহাস no karang তথ্য ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য angni na khorsan chehra na sihu angni na budi kam chala kaham raja praja ni kasubku ya suti ningai aro thanga ang sala ditong ya গণতন্ত্র ইয়ার রাইজ আংবো বুবাগর হরিদন आंबो बुबागर न आनि जरिका आंबो बुबागर आनंनि बुबागर ता गणतंत्र बा आंबो बुबागर हरिजन दे बर्मा आं एडवोकेसी ताके बुबागर सिजन आंखौ बुबागर हरिजन आनंनि बुबागर बि बसात आनि मालिक कबलांगोनि बुबागर माने मालिक ब्ले त्रिपुरानि मालिक कै नों त्रिपुरा मालिक कै नों त्रिपुरा मालिक समत सासंगा फुंबि
o khoroksa borok chini Christian bisingo taibo ma sajna bo media ro sa samasaya ishor cha asai khapun ishor asai khai ba ishor ba thapla sari ga sari mano jisu Christ phaibro samudro no moto yak tui sakati himui tongo kothino thango koso hakotin manamno mothango jisu ishoni atma tuim যখন bo শক্তিশালী ফেব্রু তিনি পৃথিবীও খ্রিস্টান ধর্ম যত গোबांखा तामनि बागै गोथां आत्मा तंमानि बागै नुब्ला हा जोंनुगो बाइबेलाव छात्र सेत्र बबरक डक्टर थामिया याकु यागमाया लगले कखैसे बेसेबो आरो सुरि तंग ओ ईश्वर सृष्टिकर्ता हामदिगा हिना नायाब्ले इसुबा ए नों हामना मोसो हाना मोसो हामदि इंगाइसे बस हामुइ थांखा याकु याग ईश्वर আছে কি হিনাবা चिन्ति प्राप्त ngapte yangaबो ताव सानायको ईश्वर आसायखा ताबखा बना आरो सिं माखसने आं सा ईश्वर क्या बकरै ईश्वर का आत्मा महात्मा आत्मा का हम का तनका कुबि मांगनाय कथार मांगनाय जों परिवर्तन मांगनाय आं ख्रिस्टान हेने गिरजा थां दफानो बिसिं बिसिंगो के बनु गियानै yang बाहाय के थके मान जेसेबा खायथने ईश्वर नंबाय कक साबलाय ईश्वर का जीवन तो ख्रिस्टान नगो आत्मा करिगासो ख्रिस्टान कथा आं तिनि जे साइतमनि बसांतावने तो सेमानप्ले आंबो जखन बीजेपी फायासिनो आं गोबां मा सावका गोबां बरसाका बीजेपी नि फाइफिनाय नरने मुदि गंनाय कारण आनो दिबायनि ईश्वर हयतानो निर्देश सावर दं हाइफानो बक 5 बছर थांबाय आं ग्यारेन्टी रिसौ राहुल गांधी तां कायजे आबो बांसायमनो तांनि स्प्रिट इनको सोनिया गांधी नि बसायबाय संजय गांधी बिनमको इंदिरा गांधी बसासो मांनि थिका आबो बांसायमनो आबो तांनि सिगनाखाय सृष्टि कर्ता ईश्वर दं कायसा कारण इंदिरा गांधी दामाकारि खाय गोबां मा बररनो आफ्रो फाय इनकोनो पोब्रो फाय सबायगा नेसारेला बायकाय नों हतो आसे सिनिपानगो खलाय दिकेन्टु नोंले बिथिरखा खायि गदिता बसाबाय खत नोंले पूरा चला गाहाम जवान जवान से रां रिउ माला काछबेका चिन बर काजा गोबां तंले जों सेरायफोरनु खाबले से साइतो गाहाम वा बल फालसाइतो माने सलखाय माला कारजाबाय दांगा पुरु सातसा आससरु अंका सेसे मासकाय शक्ति ग्रिं थामायका तामबाङै आबो माला बसापति बांग रियान बगै इंदिरा गांधी आइन चालु खायदबा अबे कांग्रेस थांपनो कांग्रेस बबंनि बर बदिरग खायपनि किसु तुति खलांखा आंगाबो बरनिका सहिमा को गया ओ इमारजेंसी तुमारक कबिसका अंकाय ता धर्म मानि को अबो कायसा कॉम्प्लिकेटेड के बनो आं सेबले जन धर्म नों तो मानि धर्म लेक बरक बसारि साथ दंबा बो हिन्दू धर्म तो बो ताताल सारि साथ बो बाइबेल साथ मिठा खलाय खलाय थके सारि ने रांगु सारि साथ तो करिबले आबोनि बगैनो तिप्रा साथ आउबो बखाका बाइनास करै आन्थानिखाय आंगाबो साबले फायदि नरो लिडार कत कत थानसांदे लिडार बाय लिडार साबजाग लायदि साबजागै सेमिनार फायदि 4-5 दिन खलायै फायदे ताखुरो बखरक जत बुद्धिजीवी फाइबेसिरि नन ओपेन चिथिरिया फन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करि हल कतमा तांनि 5 दिन बा 10 दिन मा खलायदि आबो मा साना केन्टो निनारा फाइसवां नङै आकासे को एपेस के दैनि संबा कोइ बक्ति रानाया हेसिस तु बय मा फाइनाय नंगो तिप्रासन प्रॉब्लम बायके अंका हाउ बिकम प्रॉब्लम हाउ रिजॉल्व बा बायके सॉल्व द मैटर आबो हाके खलायलै आबो ने काउंसिल सामदे तिप्रासा काउंसिल जत करं न सिनियर जतये लिस्ट खलायदि आबो हाय खलायै अ जता पार्लियामेंट हम हायता को पार्टी का ताव कमिटी ग्रिजेबा आमा कले बुडी खलान मासो वाइसा काउंसिल आसबि सालनै सालचा रख खलायै पनो आमा के बुडी खलि गाव आइसबाय न नि स्ट्रेटेजी जो वाजक सुजाक बबर बर जो मेमोरेंडम नाय बर थानाय साबसा नॉर्थ ईस्टर्न कैंपेन खने साबसा ऑल इंडिया कैंपेन खने साबसा ऑल वाला कैंपेन खने सिनि इनजस्टिस दियै आमति के थांखा अंकाय ताक बो लामा तंगो अरो इंडिया गवर्नमेंट बासन बिरने फेक बिसि आं कांग्रेस थांगा के आं फेक महात्मा गांधी आम्बेडकर से फोटो दिस आं मूवमेंट खलाय साइतों कांग्रेस थांखाय के बुइबाक्सा कांग्रेस आं थानान समायखौ थांखाय तमुनो आराफा आं ताङै ताको माया माने आंनि नारा टिकेट नि बगे आं थाङै हाथ जयन दिदंगिया ठीक नम्बर ता संविधान भाषा जगां सहमत अ संविधान पृथ्वीनि जतन काम ममा बानचिरनाय अमा बानचि तखाय सिन कक साइतमानाय असुक संविधान काहाम नों ताबो उत्तर कोरिया व अमति साइतमानाय सोशल मीडिया से करि बंगरा बरने एडुकेशन क्लास मासे अ किंगजम उन संनि परिबन्ति मासे बापरि कलेज यूनिवर्सिटी बुझका अंका ताम खलाय आर्मी टार्मी होमवर्क समना का पूरा हाई पिके तो नहीं बकंतु कार बिल प्रोटेक्शन बगेबले गताव मुड़ी खाती है दबा
কর্মচারী বাই কোন কব দিয়ে সে টাইম টু টাইম রিটো ngerba ফেনি সাধারণ পাবলিক থিয় tong তিনি বিজেপি খাইনায় যে সমথা খাইনায় যে খাইনায় পানো কেন্দ্র যে বেবে মানাই দাম টগো হ্যাঁ আগে 5 জায়গা তাবুক 15 টাকা 20 টাকা 3 গুণ 4 গুণ বাড়ি যাক নিনি রাংলে ইনকাম বরং ফাইকেবা যত হয় তাবুক जोंखाय কামনা বুয়া মনে বুয়াসে যারা করিনো খাইতাম খাইতকা বুনি লালো সবাই মাগানা তাগনারি আইঙ্গা থামকোনকা মিডল ক্লাস নি বাগै সারা 12 বছর বুদ্ধিজীবী তো সাইমকা তাবুক অ মিডল ক্লাস নন তাবুক তুই খেলা আंटका আবনি বাগै ন টিপ্রা সারক जिसेबानो কক করং थां साबले जिसेबानो মন্ত্রী নেতা খুব দুঃখনি কক आं खानाखौ 18 तारिख थांगाय आं मा सानाय सासति दा बरं पॉइंट टू से एग्रीमेंट आं जदिও न एग्रीमेंट डिल खायखांखाय आं একটা आंनि কোনো দাবি করি শুধু একটা সিমানি তামো भारत बाय त्रिपुरा हामावो मारदर एग्रीमेंट ताम से तंग आबनो विश्लेषण आबो सिखलागि आपास चिन त्रिपुरा शासन क्षमता सं आगि चिन राजा बुबागारा तंगले खायरिदे आं आबो मोरमोर रिखा बयाबे न बतांगे मन बगाने और राजन तिति बद आना दागे दागे बद आना बखरिन तन ओ गारि बखरिन त प्रदुत किसु नबो इट इज वेरी 100% ब देश खायमे आइबा आं खबर मन पाइखे बफ्रो दिले होइते बुसता मंका खबर नाइते मन आं ज सेमान दबनो खबर मान त आं बासनो हाइफाना आं इच्छा खालाय आं मद्दा कथा आं किसु खायमांगो खायने ना यां जदिन कथां दगसाक बोथारके पाइखे सेस थिमानि पटेके साइजा मालांबा थिमा प्रके सेमियाब्ले का आं ताव साइते मर सामबिरुदि सागारा हा ताबा आं जे सामान नांखानाब्ला तिप्रा साय कत आबो बरो आबो तिप्रा साय के बिलन खायने आबो हाई कोर्ट बो खायमिया सुप्रीम कोर्ट खाय कोन खायमिया बंगाबो कोर्ट खायजन 15 से बना आरो सुजा करे आबो हाय ताम खायना सादि ताम खायनाय किछु करे गामतिके मांस थालि हायदा जे कोनो आंदोलन खायते जे कोनो खलायका आबो थांगे सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट थाना जार फाजि गाता एनआरसी इंटरनेशनल कोर्ट को जास थारायनो चिनि ताखु बिरेस आतान बसान सामानसि ब साजाका आबो तो बाक्सा बासिन बर आबो खायतो गाहाम नंका आं बनि बिरोधि समाया आम देखा तिप्रा साना इनफ्लुएंस खायमाने न बोल एनआरसी बेला थांमाया इनजास्टिस खाय थांमानो जे कोनो ताबो सिरिया रगो कगलाय तंगानि आरो सा राष्ट्र संघ थांगा बुदि थांगा तांगा इनजास्टिस का ह्यूमन राइट वायलेशन का अमंका गतांगमनो निना एनआरसी लानि नागरिक आदन तय नि आरो थांगे सानने आबो कोनो को तंबा इंटरनेशनल कोर्ट बरक सिदेसि आबो सिदेसि आज छटा माने कौरन का लेखा परां का डिग्री खां माबाया आबान आं केबोनि निरपका आं तिने केबोनि पकेट सायतंबा केबोनि पकेट सिपेन बिरुदि सभा सिपेन खायमा सायतंका कलेज साबो खलायका हमक्सा का लामा साबो खलायका बरक सासन दंखा आंबो दंखाय खलायमानता हा बरक सिपिएम रक 80% खलायका 20% चाखा आपनि जनगण किसान को खायमाका चाकरी बोर गोबां रेखा बं जरा रेखा आगे दीर्घ कांग्रेस बसर त्रिपुराव साइजिमाया त्रिपुरा कयजन चाकरी दं सब लेखाय तमानब्ला सिका देखा सबनि बागे खलायका जनसिक आंदोलन बा जिरु नां सेबला जनसिक आंदोलन खायमाने फर्मुला से बोल नांसौ बाइके बुन का समय बर सायपुरु गोबां मा बांलादेश वानदिनो मातुफा नों क्वालिफिकेशन मास्टार्स गोनां yang 300 स्कुल का दुइजन खायना थाङा बा yang त्रिपुरा सकबले 100 जना सुपुंगलि अंका बा मातु बायखानाबले कबिजखा जे कोनो একটা फर्मुला दनो निनि जे ताबो लास्ट सावना चिनि डॉक्टर बिश्वजित बानि आं बनो कोनो को समाया बनो आं सिनु काफायनो केतो बिनि उद्योग काबो कायसा आं उसांग थांगै नाय नेखा yang खयति उसांग आं थांप्रो कयला साथापो दाय थामानि ओ जे खय गजार बाय कमलफोर गजारा बाजाराव थामानि खूब खारां मासिंजा कायरका पुइला सिगां नों जेको खायनाखाय गभर्नमेन्ट नों लारानो नांगौ आं आपटिस खालायब्ले मंगिया टंगिया खायप्रो ताताला हिन्दी आटिए खायदि 1998 आं केएमसी राज्यपाल रुवांगापुरु मुख्यमंत्री दशरथ देव आं गयसबना सिरका जेचिनी बरकनि जे मते नेशनल हाईवे बिजनेस खायना बागे उसको बिदि मंगियाबारि कायसा कमार्शियल ग्रोथ सेंटर सौ ग्रोथ सेंटर माने जतन तंना रवो थाना रेल स्टेशन तारा मके जतो तंना बागा आंप्रो पोस्ट ऑफिस दामा ताबो तंग खाबलारो आपुर खामतिंबारि एजी बरमुरा तैसे लंगतराय किंतु प्रशासन को कोन खरिबा रां स्क्रिए बा प्रशासन पेसादिका राज्यपाल खूब केएम सेट बुंबा बांसारिबले राज्यपाल केएम सेट थां इनॉग्रेशन का थाङै गोवा आ समय सिपेन ले तटा हसेमान थैथा खगेन्द्र जमाते आसन ताम ताम रक आनि बिरोधि थां जका बरा तां चिनि पार्टी तंग तप तिन तो भाइबो खमलंग तांफुर नबा साइक्लोन फायै डायरेक्ट डीएम बाय कक्सैसि सेक्रे कक्सवो रां रो 5000 अमक्सबो काय खैराति मारि रिमासे आ लोकेलनि जयकिशन रन हमरो फायै आनो उसुसि हपु बुथारसै
Tangi sini orang CPM party orang pontai tengah homok tengah sini abang permisar orang bagri ton baik arah ni. Bagri kerang jatuh nok banyak rona. Chin borok songsi bela mau ku bidak ereng kaya bopek don himat tongkai. Dog Malay Bazar. Bupen dabar mat ini tiak bo. Agriculture detail. Bobai sing kuni wan so kisu pula sekarang kumulungo ara girja kaisa kalai ma bo sing no kuni wan so layo. Tabu khaila angka uil wiri sarse parawa. Kumulung sar stabilis sema pojento tatal ara pon kisan pon tatal dani. Itias tatal khasika. Ano kaisa konhiner saruli para uil sarse ka bokika noko phagina. Tahu tangka nukjak pakai, uil sarse sijak kaba, anggo tangpur kaba kaisa founder, ko sengla founder sinanang bela founder member pano. Engkara uil sarse kaba, anggo pakai pun yang approve ya pun naik jalia, naga pakai pokru kibel ka. Karena contoh apa? Tapi kun din pang apa ke tanglak. Yang bela sung sarawo, abon proman sabri mana? Proman kabang matunggu. Doktor aja dapur ma baper CM. Borok kun din nihi ya bela. CPM dong ni kun din negatif kray. Narar gija tang malang sebla. Susubah bela deputy PU Porshram dapur ma thik age exam khoi tong phainai. Bo anon gari bai rohri tlango phone awar bo ba ke khumulung dang je phai jeba benen kam samane note phayo. O tabuk je lama tung nei khlaya ngoro khai maro abo joto Porshram babuno go khlai bo ang sasau bo bai asulayu thangai ano gari rohro aseno. Gata bu kai o charge bo kaham ka stabilis ka angta tongmalia jekan kare tabu o charge stabilis kai bu dijol ka khabono tabu kai suri malalia angabo pun masuk cinti prasan character changing ya dharma change kai pano character changing ya tong changing ya tatal no sarariu ubino from na ya khomulong charge sa ana uili sar siso je borok dukan pata tasting to nai rokse borok sabaran popular je borok soang pak dara ko kaham ka borok kaham paribotan na kuno asila kri kubino saithani ang kubin sabla khomulongo United Tribal Business Association jekono karena register manjak tento abu kamakat dismiss ka ang phaimani pura almari tarmai satlam ka semalia ang jalal secretary tongmana arponang ST corporation rang aro thangai 50 jon no nairika yang kobai skede ar nanai do ang monopor pasu jadang de satun lano karang ang thaka thangai rajya palong ko saka NSF di sini pas kuti rang tui pegang ko kelai salaya special NSF di sini tribal affiliate na pore abo tui na kolong ko kelayu sini boro fungsa je kaglai thang ani birudis besakanari yang wansuk makani engkai na fungsa ne ta koton thak bijaka jasi cinti prasau hai omong kai 2000 kok abono nang proman khane ko bija sengi u binoy jabram advocate bo je first separation ni bokharo kwan suk tonai ke bos semina klai plus kang boro ka progoti wo Robindra Kisi tongo Mebar Kumar Jamate ex minister tongo NC Development tongo anggo tongo Prasanto Development hitanga TSM ni bob tongo tebo tongo asu joto mukos mana ko yeble apro ka khlale ke aro progoti school conference holo sungi jani nang bono sache interview nari o Tripura de separation ni bagai demand khana bagai isu khana bagai bos plus abro duno bini rangwai no baba flex hestun strambo baba khayo ono kisa tipin tu puisa diru ang tonok tongo ka kain chu buri ka bro kisa misara te ke boya abon eba keno itias joto no tahu tane mani pa kaisa na neman sagri khai tana tahu borok se sapre stini ni dok bason lai khablang nu khabla ta tal no tu bumung ta khaidi piska ko buino khaidi bas abo hai abon eba kang sanayo ti prasarung ta lama ta mongkai সংবিধান pulas kan ta movement ka সংবিধান ma matha na nai সংবিধান tikiran nang nai সংবিধান e khatra na jat khalai nai apatina sengma ya karna ti prasarok যে সংবিধানের ফেভার সংবিধান রক্ষা তাবু যে সংবিধান রমকা নিরপেক্ষ কিন্তু বিজেপি যখন ফাইকে নং হিন্দুস্তান হনকার কাগাই হ্যাঁ থুরুকসা বাহিনী ওয়ালাই নং থুরুকসা নং কে খাইরে মানে জিরু খাইমানা থুরুকসা যে ওয়ালো কান্ট্রিও তঙ্গ ইন্ডিয়ানো মরা কিবামলে সারা থুরুকসা যদিন খানাংলাই থাকা গায় অরনি ইন্ডিয়ান থুরুকসা 23 কোটি দা 27 কোটি থুরুকসা ন বথার কাং খানা গায় আহাই তংলাইনো সারা পৃথিবী হাই তনো হি খাইবো মাইয়া কেন্দ্র সবসময় অস্থিরতা ও যেমন ট্রাইবেল নং তাবুক রিজার্ভেশন মানে বাক্সা গায় আবন্তি কাছে বিজেপি খানে ত্রিপুরা সারক সাবাই সাওয়ালাই না বাগাই খ্রিস্টান রংনি বিরুদ্ধে আমক রাখো সাইতংকো তামসা জনতা যে সুরক্ষা মঞ্চ নিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিনি হাস জনজাতি ইয়াদেবা নङाबो ना खायतां सैमिलेसा मखरा हाय कासे को बे मखरा बो फांसगा
asal mah hai neta ne ya kasih ke boy RSS BJP ni abo camcagiri dalalgiri khay maka ya saratam tong babo makra ko kong buma hai ko awas kuri ko basa kuri bubuje makra puma ama hai yang jonata soksa mong chaw ni yang je Christian khayna hamo khayna ka mungko SC makle nini SC ni সংবিধানে 334 आर्टिकल से 10 वर्ष नि बगैर जमासी abo se permanent yakho abo se khasu angsa sedba sasamai na abo gomaisi o tui kotor gan tima gana o di ho tong tuma gana nok tang ya khai horo thui tong phra kwari tlang no abo hasi bosino reservation paino sai ga abo permanent khai lin sibo nang dabi khai na kre ang se semano iko semano khobjaka August aita diko Delhi wo parliament canteen hall ko upper class ko upper go first floor meeting lai pro 280 jona all Indian chin kaisa ko pro angsa abo sang tisak dau tise ka pheka o jemon 2011 Draupadi Murmu ST राष्ट्रपति mani abo bang tisak rau angka samaya ang tau sauno tabo khata ka rajapal ka ang apro saipeka Tripura ni krane ang return mereka ini sudah Tripura ne kono governor bangya ke ST ni bisang saka kono kendra mantri bangi meyako azad ke itna sal Tripura saka kono mantri dangka ba kendra mantri dangka ba Tripura sa to engka na CPM jarangka na Congress jara CPM to bising meyako boro mangka sa MP simising lasa August Sabrolo MP siming bai khata onek ইতিহাস dong oni da ita siwinu ko yapil seli anggo sagalle ang tini pha saton royal silan mothani chairman ang saton horidan nana rang rung riya chona samani jaga sampoti busato ang painar gai nang gor bair thangsiri ang tini pha thana jitung gitu kre sarbai khainan basaboti nang lama phunuk langna ani ang saimano baike borok samni future samna ang saimano ang Bombay pha thangai tongmano koro sida kre keba nina Tripura saro omai ke himnai tongmanta asa sawoi nispola samni yakon romna nanai Dr. Manik Saha samni yakon romnai Biplab Demni samni yakon Manik Sarkani samni yakon rona sanai Barman Sarman Tarman গণতন্ত্র কেউ নি yakon romna kok seble গণতন্ত্র kai ini personal liberty ini personal liberty social liberty buঝকা ini national liberty kok sable nung ঠিক tong kaise nini poribar ঠিক tonai nini poribar ঠিক tong nini samaj ঠিক tonai nini samaj tong kaise nini rajyo ঠিক tonai nini rajyo ঠিক tong kaise rashtra ঠিক tonai ble nagarikota ঠিক tonai ble kai nini abo step by step jodi no kaham tin learned ngi maya kai orasmi ko koto salaye ha bono bothari mani bon tokthari bang ya ble age CPM ne Rasandra Deparma Moglambo যখন লাইফ্রো বইনে বয়নুকা গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা আং পরিনুকা সদ পাতাও Rasandra Deparma bo sakaula সময় আ সময় থুরুকসাসে গবা তো থবো পরিয়া বই পরিয়া আং আসে সাইতে মতা ফাসিগো আং অর তংসিসি দাউগলি আং আবো না অর বাংতে বিচিন তংগিয়া তামনি কে অর তংগানি কো গ্রই তালচিন বরংখা টার্গেট থং উল্টা সাকাবলে na lembo sarate tong yata lembusa tongna mane ani oro nai mane oroni je local je nangmanta abo onko khlaisi CPM khlaibo sak bai sak lorai khlaio jesa khlaibo lorai khaiman rau simisi kentu nini kuwi lorai khaimiya abo bagai kasi koktogo sinai nungai bai walai phano sao sienu yare sakang ke ro walai makai ekdo thapra masau buঝকা ke mo haino sini boro takphano nago simi soang nang si koto sai mandro chiku ছয় নিজি অধিকান্তি সেইমিয়া আং আবানি বাগানো ন্যাশনাল পার্টি তো আং দিস নাখানো এঙ্কা বইয়ানো হিনতং তো বতাগবো বটো বসান থাং হিনতং থুন आंनि ने बतो एमएल आं नेशनल पार्टी थाना बगे आं माबो मालायखा आं बोनो साका टिकेट केनि जेनि बगे आं तासरि फार्स्ट आं संविधान चेप्टार being a Indian citizen I am a citizen of India so I have to protect preserve the constitution abo jodi isko mangkai if you have available space then I'll join. Fiaba nang join khakal record register kare kono I card kare I say special style I am congressman I am CPM I am muti to yable system atoma party office ka CPM ne district ni member hawang member ni jodo kitu ni register BJP to ngaba system to ha e congress to ngaba tabo iko ang usangoman kha kaise kono de ang ta congress to no muta muti ko tongone wansu to ba bor संविधान भाषा उठबले आंगो tak study खाइन नाइतो
तो फाइया mana ang study खाने angkai study khlaya kaisa approach jata যদি না উংয়া পসিবল একা আং থাং তো নাইবা যেখানে বুথাই থই আও আং তা বুসলি কাং ফিলাই তানি ha hamiyawo holong siguwo hasin gulunggo undora kre khai tong to sathon kongres jili faigane ang tong tong kokre abo bangi saka সমুদ্র তুই নিনারাও তি কত জরা আ কত কত বাহান তো কাদিন জাল সিক্রই নংমারা মানো আরম দার মানো আইয়া অম হাইনো নিনি নকলাতে পাইপ তিলাই থাকা নিনতি প্রাসাকা পাইপলাইন সিক্রই নিনি এনে কারেন্ট বুরুক সংলা থাকা তলাঙ্গে দবা কারেন্ট সিক্রই bo jaga tong lekha sengtabo ha even rail line homol line bunila jaga belu phunukai budhi ganang sang survey khlai kai circulation yasino 50,000 sa tema jaka por aro asena 10 lakh 20 টাকা khalai tenika kai holo jokhon national highway amok somok lang kai rang kabang man kha chin boro khatri sisi sak bai sak simino ang to buji sukabla abai belai hambai ane neng jora jora phaidi ang kuno rasutino ang obukulma buya practical no sai ma thanai practical jodi sing sai mali hangkai sing kama laisinai kama baisinai ang sawo kai aboni bagena ang bo saitonglo kebo jodi saka na I am incapacity to become as tiprasa sai dano ono lawful ain tanga ka sare horidon de bonma belaka tiprasa ni birudi bon tiprasa society voice khai re patal kain ek সময় খাইও খালাইকা bo ain be খালাইka borok lasima singsa sak bai sakti বহিষ্কার pon সমাজনি বহিষ্কার হমং বহিষ্কার কয়জন খাইমাকা নঙাও বাহাই অবশ্যই খরকসা বরকসা জেনারেল পার্ডন রেখা সেভারাল টাইম বাবানি জেনারেল পার্ডন সামনে আঙা বড় অনেক কয়েকশন দङ লজিক বাই মাথানে নং অবশ্যই ओंखाय आं ताबुक फानो ऑब्जर्व खाइ दङ आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग वेदर ग्रुपिज्म जागाव आंख्रि आगि इंको साइड बार ननास काइसार सम खैदा तो दूर दा छने ना केव आसे तबे एकला सलरी नेता जिसुबा सेसे एकला सलर मांखा हेदबा बतिनि कमा खाजे सांखा बतो बतिमुं बुइहा टंथ साथका इंडियन न मिलिटारि खा बतो काइसा गसिबले ब बिराट क्वालिफाइड ले आईएएस ऑफिसर आसमय आईसीएस तक आईसीएस ऑफिसर फर्स्ट क्लास मानजाक बो फर्स्ट पोजीशन मानजाक ब केन्टु आबनो कइसे इंडियन नेशनल नाम थांना बागै बतिनि सेक्रेटारिस को आं बनो सम्मान खालामि को नङा नुगेरा नेताजी तुनुङा ब्लगारनानि बायरानदाबो नुनाब्ला महात्मा गांधीनि आ आं इनकुर जात पाट करै जरा महान 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 ग्रेट मैन इज ग्रेट मैन इज मैन बेलाय हामबाय जरा एकाय अमायकना जों बसाङा जरा जरा मालायदि आनार कोनो नेगेटिभ रै याबो को एक्शन खायतन अमेन खायतन आबुंखौ दखरै बनो एक्सपेक्ट खायतन आगाय लास्ट आं कासे सिगां से कक्सना मसुबो जे बुरै खरकसा बिनि ताम दानि बुं मालिया आ बुरै जे बकासे सगाता वानसा तिबता को जाति बेकाय जमा को एक्शन खायंकाय राजपरि बारनि कायजां मानि खायतामु आबा को एक्शन खाय मा बायसे बनो बुसका डिस्कारेज लायखाता एक्शन जन गणतन्त्र बा खायमा मुं तंगले बनाते डिस्कारेज खाय को गेबले ओ जे बुरैता बिन मुंता पिरिटि देन ताम जन नंसायदा मानसिनिया आ बुरैना बसका नति पति हमक्सा बम आसले कायजाक बसका नांसि तिप्रासा बायनो बम वानसा इस्तावना हमय बस कमेन्ट खालिता आरे बाबा बहुत गुबैनो प्रश्न खायखाता तिनि सिनि जे प्रदुजिखाय बका त्रिपुरानि कायसा टीसीएस ऑफिसर पानो बा डॉक्टर एमबीबीएस एमएस खायजा बुरै रक्तमले आम तिकुनो पृथ्वी ततं एंका ताबुक सासांखाय बजे खानामानि तब अमसिनि बुखो आति जमाते वान सायखनायका बदरि मता तनाय सातुन ललित देबरमा वेंजिस खायनाय बनगो साउथ साका बिनि कायसा गतंग गारजु डॉक्टर गारजु के रॉयल फैमिली दा आं क्वेश्चन फके ताबुचिनि प्रगा काजम खा रॉयल फैमिली दा कासे बिजनेसमैन सुब्लासा कागलाय फेका खानावो आबो तो आं आबो क्लियर जाबन साननाया इनका आबो हाइरक नांनुया जुक्तिरक बाय तिप्रासा तमन आबो न तिप्रासा कमन थांतो बेलाय हामबाय गोजोन खुलुमखा मथागन को